Amani, amani mbagan. Amani, amani ma, amani, amani mbagan. Amani, amani ma, amani, amani mbagan. Amani, amani ma, amani, amani, amani ma, amani, amani, amani ma, amani, amani, amani ma, amani. Itafuteni kwa bidii amani na watu wote, tafuta. Ni Wakristo tunaokuwa tumaini la waumini wetu, watutazama wakingojea amani. Ni kwetu sisi kumlilia Mungu wetu, mataifa yote tutazamie ni amani yetu. Itafuteni kwa bidii amani na watu wote, badadada badakadanga badabum. Oye parala, oye parala, oye ye amani 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 ma, oye oye come on amani ma, oye parala, oye parala, oye para amani amani badada. Kabila zote, taifa zote, ukoo wa mtu moja, twaitwa wanadamu, twawana tukimuasi Muumba wetu. Watoto wabaki mayatima, wamama wajane. Msalaba wa Yesu ulitufanya kuwa moja. Amani ya kweli ni katika damu ya Bwana Yesu. Weupe na wanjano kwa mfano wa Mungu. Macho ya Mungu haibagui rangi za binadamu, macho ya Mungu haibagui hali za binadamu. Msalaba wa Yesu ulitufanya kuwa moja, damu ya Yesu ilifuta rangi za binadamu. Na wacheni amani na wapeni amani, Bwana Yesu alisema, Bwana Yesu alisema. Tushakane umwete amahoro, kubano bose, kubano bose, kubano bose. Dodo shakane, dodo shakane amahoro, kubano bose, amahoro. Hey, mwana wa mama, amahoro kubano bose. Bato nyonso tojali bana ya moto moko, tolingana, tolingana, tosangana, tosangana. Luka kigimya nambato nyonso luguka. Aman 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 ororinga da bingo barimba da rimbo. Asante kijana, bariki sana majabu hongo sana. Amjambo wa ndugu. Jambo sana. Kikao yetu ya leo hatutaianza bila kupata ruhusa ya mwenye anatusimamia hapa. Tunajua kama huko delege wa administrateur territoire, ila tutamwomba chef de poste wa Kongo Nord aweze kusimama na kutufungulia kikao yetu kiserikali. Karibu sana chef de poste wa Kongo. Monsieur le délégué de l'administrateur des territoires, chers chefs de secteur de Bakano à Itebeo, chers CPA tous, de Hombo Sud et de Hombo Nord, chères autorités administratives, chers staff de l'APC,
chers chefs de groupement et chefs de village tous, chers représentants des écoles, chers représentants de la MONUSCO, chers représentants de confessions religieuses, chers représentants des organisations humanitaires, chers jeunes leaders, chers présidents de la société civile, mesdames et mesdemoiselles et messieurs, distingués invités. Au nom du président de la République démocratique du Congo, au nom du gouverneur de la province du Nord Kivu, au nom de l'administrateur du territoire de Walikale et à mon nom propre, nous tenons à remercier vivement le staff de l'APC pour la qualité honnêtement remarquable de leur contribution ainsi que l'art avec qu'ils ont conçu organiser le forum pour pouvoir permettre aux acteurs des territoires décalés et ceux de Walikale d'échanger et de dialoguer à la fois sur le contexte des conflits entre les membres des différentes communautés locales et acteurs déjà affectés par les conflits. Aux différents distingués invités pour les disponibiliser effectivement parmi nous. Le conflit étant une opposition d'opinion et de sentiments. Nécessité de prendre des précautions à avoir, c'est-à-dire au plan d'action conflictueuse elle-même, mais également en menant, c'est-à-dire au plan de l'appréciation correcte des conflits et de l'élimination des solutions. Cependant, cette imagination devra être mise sous tutelle de l'autorité toute azimut. En effet, si ce forum s'adresse efficacement à la communauté locale dans le cadre de renforcement de la cohabitation pacifique et la culture de la paix en territoire décalé et de Walikale, je serai néanmoins convaincu pour ma part qu'il ne tardera pas d'éveiller l'attention de la suscitera notre participation et responsabilisation en tant qu'acteur dans le processus de transformation de nos conflits et de contribution au rétablissement de la paix. Que vive la République démocratique du Congo, que vive la province du Nord Kivu, que vive le territoire de Calais, que vive la province du Sud Kivu, que vive le territoire de Walikale, que vive le secteur de Bakano, que vive le groupement de Bakano, que vive le poste d'encadrement éducatif de Hombo, que vive l'APC et que vive la population. Et je déclare ouvert le forum de l'APC à Hombo Nord. Naona tunaisikia sio wote kufrancais kidogo. Sivile tutapata mtu wa kuweza kutufasiria, manake tutawaamusha watu kwa kuweza kuhudhuria kwa kuwa na mamlaka ya watu wote wa acteur wote, ndio tutasisimua wa hapa Walikale mwa hii njia yetu ya kuweza kugeuza mizozo yenye iko ndani ya makomunote yetu na iko katikati ya makomunote yetu. Tuko na intra et intercommunautaire na tuweze kurudisha amani ku territoire ya Kalehe na ya Walikale. Njo nani iko global yetu, njo objectif global. Objectif spécifique sasa ziko ine. Ya kwanza, partager, échanger les informations et analyser sur le contexte de conflit avec tous les acteurs. Manake tutagawanya na tutaweza kubadilishana juu ya information ya habari kuhusu utatuzi wa context wa hali ya mizozo katika mahali hii ya Walikale. Tutaweza kupartaje, sisi tutawaambia mambo fulani, nani mnatuambia ile, tunagawanya vipi. Ya pili iko établir une cartographie participative des conflits et grands obstacles de la paix en territoire de Kalehe. Tutafanya de Walikale. Tutafanya cartographie, manake tutafanya chapa sisi wote ndio participative ya makonflit, na hiyo makonflit kuonesha kama iko obstacle, kuonesha kama iko handicap upe wa hii territoire yetu ya Walikale.
Ya tatu, promouvoir une compréhension commune sur les enjeux et les conséquences des conflits. Yafaa tunaonesha watu si wote tukuwe na namna moja ya kusikia hiyo mizozo na mambo yake na makonsekansi, manake vinyume ya konfli ya mizozo katika teritwari yetu ya Walikale. Mimi kwa sahihi nitajitahidi kuwazungumzia kidogo ujuzi ama experience APC anakuwa nayo katika njia za kutanzua mizozo. Lakini mbele ya kuwapatia ile experience ya APC, nitapendelea zaidi pamoja na nyinyi wengi hawajajua bado APC ni nini. Si vile? Wengi hawajajua APC ni nini, na nadhani itakuwa muhimu sana kwa kwanza kutajua kwanza APC ni nini. Mkisha kujua APC ni nini, inakuwa na matarajio gani, inapendelea kufanya kazi gani na namna gani, alafu nitawapatia kwa kifupi tu nini tumekwisha kufikia kama vile ujuzi. Kwa kufikia pale mbele, nitawapatia kwanza ni ile tunaita mpango ama ile tunaita kwa Kifaransa plan. Kwa plan ya expose yangu, nitapenda kwanza tujue pamoja sisi kama APC ni kusema nini APC, kwa sababu delege wa administrateur atakaporudi Walikale, wakati anaanza kuelezea administrateur tulikuwa mkutano yenye ilitishwa na wakaaji wa Walikale pamoja na APC, ujue kufasiria APC ni nini. Ya pili, nitapima kuwazungumzia kidogo APC inapatikana wapi hadi sasa tunakuwa tukizungumza na nyinyi hapa. Ingawaje ni shirika la Kikongomani, lakini hatujakuwa fasi zote. Ya tatu pia tutapima sasa kuwazungumzia kidogo njia ama mbinu tunafuatilia, taratibu tunafuatilia kwa kufikia kutanzua mzozo kwa namna moja ya mkubwa sana. Kazi hapa sana jipatia ama mission ni ile kusema polepole APC atajitahidi kusindikiza vikundi vya wakaaji katika njia, katika mbinu za kutanzua mizozo yao. Ni kusema kama si APC anakuja hapa Walikale kusema ni yeye atatanzua mizozo ya Walikale. Hapana. APC anataka atumike pamoja na wakuu viongozi, pamoja na shirika la raia, pamoja na wakuu wa makanisa, viongozi wa masomo, wanafunzi. Tutie vichwa pamoja, tucheue hali ya mahali hapa Walikale, tuangalie ni vitu gani vinatuma Walikale haisonge mbele ingawaje inakuwa na utajiri. Na tuangalie ile vikwazo yote namna gani sasa tunaweza kuigeuza kusudi tuipunguze. Tukuipunguza, tuangalie kama tunaweza kuanza njia za maendeleo. Ile ndio ndoto kazi ya APC ama vision. Tuko pamoja vile. Alors, après vision ya APC, tunakuwa na ile tunaita rayon d'action. Rayon d'action ni kusema ingawaje tunakuwa na vikaratasi vya kutumika katika Kongo nzima, haiwezekani sisi kama vile APC tuweze kusema eti tunaweza tukatumike katika maprovince yote ya Kongo. Itafikia labda kisha miaka 10 hatujui, lakini kwa sasa tunakuwa tunajitahidi tutumike katika jimbo la Nord na Sud Kivu. Na unaona tulianzia Sud Kivu, hatukuanzia katika territoire zote. Tulianza Bukavu, tukaingia Ibanda, Kadutu, Bagira, tukasogea kidogo Walungu, tukakamata Kamanyola, tukaingia Kalehe, pole. Tunakuwa na mguu moja wapi? Walikale. Siko tunakamata pole. Donc ile ndio processus yetu ya
implantation. Alors, tunaendelea hapa, tunakuwa na ile tunataka kufikia kama vile lengo letu. Lengo la APC ni kutafuta kama vile walitueleza mbele, ya kwanza kabisa ni kuleta mchango wetu kwa kurudisha amani na uhusiano bora katikati ya vikundi vya makabila, vikundi vya kazi, hiyo tunaita communauté. Tunajua kama mara mingi wasomi wanatafuta kugeuza ile mambo ya communauté, wanataka kutia masemantiki za muda mrefu, lakini lengo letu la kwanza c'est chercher à contribuer à la promotion de la paix et la concorde entre les communautés beaucoup plus en conflit. Tutafuta kuleta mchango wetu kwa kurudisha amani na uhusiano bora katikati ya vikundi vinavyokuwa katika mizozo. Ya pili inakuwa ile ya kutafuta kuleta mchango wetu kwa kuzidisha ujuzi, ile tunaita renforcement de capacité, kwa wale wenye kujihusisha na kutanzua ile mizozo. Mnasikia pale kama si APC atatanzua mizozo, hapana. Atakayetanzua mizozo ni nani? Ni sisi. APC ataleta wake mchango wa kuongeza maarifa, wa kuongeza ujuzi, ili muweze kuboresha kazi yenu ya kutanzua ile mizozo. Tuko pamoja vile. Alafu tunataka pia kuleta mchango wetu kwa uongozi bora. Uongozi bora ile tunazoea kuita la bonne gouvernance. Mnajua kama kwa Kongo mizozo mingi inatokana na uongozi mbaya. Si vile? Utakuja kuta askari polisi wanamtuma mahali wa kumpatia namna ya kujiinstali. Askari jeshi wanamtuma fasi fulani wa kumpatia gari au kumpatia chakula. 2-3 jours après anageukia population, anaanza kunyanyasa. Inakuwa uongozi mbaya, kwa sababu askari polisi ama askari jeshi hapaswi kula kwa mgongo wa raia, anapaswa kula kwa mgongo wa serikali. Alors ile pia inaleta mizozo. Askari polisi, askari jeshi kisha kunyang'anya chakula, uhusiano utakuwa tena mzuri? Uhusiano unakuwa namna gani? Unakuwa mbaya. Na pale mzozo unaanza. Kumbe hatuwezi kutumika mambo ya kutanzua mizozo kama pia hatuwezi kutumikia uongozi mzuri. Lakini sisi afanye ile tunaita denunciation. Hapana, na ine ziko mu kale. Tuko pamoja mpaka pale. Mmekwisha kusikia historia namna gani zile SEDEM si APC mwenyewe namna gani APC na wakaaji waliweza kuziunda. Tuko pamoja mpaka pale. Alors, napenda kuambia kidogo kazi ya SEDEM inakuwa nini. Kazi ya SEDEM inakuwa ya kwanza sensibilisation, ni kusema nini kwa Kiswahili? Uhimizaji. Kazi ya kwanza ya mwanamemba wa SEDEM ni kuwa muhimizaji. Hauwezi kuwa mwanamemba wa SEDEM kama hauko muhimizaji, kwa sababu plus tard utaona kwa kusudi kwa kuwa pia muhimizaji kunakuwa pia mashurti civile zinakuwa za mingi sana. Alors, uhimizaji, katika uhimizaji unakuwa na kazi ya kukusanya watu kwa kuendesha vikao vya uhimizaji kwa uhusiano bora na kwa kutokutumia njia za ujeuri wakati unatafuta kutanzua mzozo. Usiende mwenzako unafichika bunduki au mpanga huko mgongo, unamwambia tusumuli. Na mwenzako anaangalia kama unafichika ni nyuku mpanga au bunduki, kesi atakukaribia. Atafanya nini? Atakimbia. Na kwenye atakimbia atasema sema mwenyewe alikuwa na mpango, mbona mimi nitafute bunduki. Na kama ilikuwa bunduki kanashindikwa atatafuta maji. Ujeuri utaendelea. Kuendesha vipindi vya uhimizaji kupitia maredio ni uhimizaji kwa ile yenye kuhusu njia ama mbinu za kutanzua mizozo kupitia njia zisizokuwa za ujeuri.
la transformation des conflits à travers des méthodes de non-violence. Katika uhimizaji kunakuwa pia kazi ya kuhimiza wakuu viongozi na hata wakuu wa asili, viongozi wa kiserikali na viongozi wa kiasili, kwa kuwahusisha katika njia za kutanzua mizozo. Kwa sababu katika mtaa wa Walikale, kwa sababu hatujafanya utafiti ili tujue mizizi ya mizozo Walikale imekalia vitu gani, lakini Kalehe ilionekana kama wakati utafiti ulifanyika kulikuwa 3 causes principales des conflits. Il y avait les conflits des identités. Kalehe watu wanaangaliana kijicho, na Kalehe unakuwa makabila mingi. Mkolektivite moja muko kabila 5 au 6. Sasa unasikia wanasema kolektivite ya Buhavu. Meme kolektivite ya Buhavu muko Muhutu, muko Mutusi, muko Mutembo, muko Mushi. Hata pembeni hapa ni kolektivite wapi? Ya Buhavu. Lakini bakazi wanaonekana pale wa mingi ni Bahavu. Ni Batembo. Ndio unaona kama ilionekana kama mwanzo ya kwanza ilikuwa ile les identités. Msingi wa pili ilikuwa mbinu za kugombania cheo, les mécanismes d'accès au pouvoir, que ce soit les pouvoirs coutumiers, que ce soit les pouvoirs politiques. Toutes les voies sont permises. Donc, hata bunduki watu walitumia bunduki kwa kusudi wapate cheo. Na ya mwisho ilikuwa kupigania udongo. Lakini kwa mwisho ikaonekana kama kupigania udongo inafunika hata ukabila na kupigania cheo. Kwa sababu ukiwa na udongo unaweza kuwa na watu, na ukiwa na watu unakuwa chef, unakuwa na cheo. Naona? Alors wakasema utafiti wa Kalehe ulihusu zaidi les conflits fonciers ama mizozo ya udongo. Na ndio maana muli Masendem balipata pia kazi moja ya kusema kutapanya kanuni za msingi za kulinda udongo, na ile tunatumikisha mara mingi loi foncière, na sasa hivi kumetoka ile tunaita la loi sur le principe de l'agriculture yenye President Kabila amepromulgué hapa mwisho wa 2011. Mami mwisho soma kwa lakini bado iko mauti tunatumikisha usiku na kucha. Nadhani naona sasa mnachoka kidogo na wanamsinyale kama iko safa. Juu ya hii organisme tuko na APC. Vile hapa wanaandika action pour la paix, action pour la paix et la concorde. Ba mama iko sawa vile. Paix ni nini? Si amani. Amani iko kitu mzuri, si vile? Haiko miaka 3 tuko mumera. Sasa tukipata ONG sai. Siku mzuri ndio inatia mgulu mu territoire ya Walikale. Or territoire ya Walikale sasa kisa alisema ku presentation ya Walikale ni kweli iko na 15 na zile 15 groupements zote ziko amo kalanga na miindi hatutasema vyote vinachangana mule. Message tuko nayo lazima ni amani. Mimi si Afrika bado question. Iko kitu mzuri kupokea hii APC. Si vile? Bon, niliona hapa mimi naona statistique. Tableau ya résultat annuel ya ma médiation. Kuna vile masiku mketumania sana vitu viko Kinshasa, si vile? Tutaviweza huko kwenye tuko. Kama tunapata maorganisme sawa hizi, zingekuwa hata 10 au 12 zinamwangika huko, na sisi tunapata amani. Aone presence ya la police hapa. Presence ya la police na reflecte pe. Est-ce que ukifika Busurungu tuna la police? Est-ce que mbele tunaona la police hapa? Est-ce que tunaona maorganisation fulani, ba chef de poste nini tout ça? Leo tunakuwa na vitu yote. Alors question yangu ni hii. Ni kusema
hii APC iko na action mingi dans le site Kivu. De vile mimi naona kwa hii tableau de résultats annuel il travaille sur CEDEM 13. Hein? Il y a les Mera, il y a les Bushusha, il y a Bivwe 15. Tu vis là? Et hii tableau yenye balipana hapa hatujue kama balifikia kwa objectif yao kwa hii mwaka yenyeisha au hapana. Jumi naona hapa kuma indicateur tunaona ile ma conflit identifié bali donc ile ma conflit mizozo kunaweza kuwa bashi ba vile kunaweza kuwa Bavira na Banyamulenge jo ma conflit ile na kuwaka sasa sinani chef de secteur alisema ile ma forêt manini mantuko tunaona huko même mabilima ile ni aspect moja ma conflit na kuko zingine ziko vraiment très complexe. Alors ça hii indicateur ya kwanza conflit identifié bali prévoir ku réaliser kufa médiation ngapi kwa hii année ile iliisha. Objectif tunapenda tufike ku autant tuko na cible fulani kwa hii cible ya hii 15 CEDEM ya population autant au ma ethnie autant tunapenda tu réconcilier à autant de pourcentage civil banaweza tia soit tu 80%. Ou il est 80%. Est-ce que kwa hii conflit identifié mwa hii tableau hatuone kama bali réaliser ngapi na objectif ilikuwa ngapi, tuone kama ili avancer au hapana. Ndio ilikuwa question yangu ya kwanza hii. Na kama ili avancer ilipana mafuri ya mzuri na kitu yote haifikake ku 50% et ku 100%. Kama walishikaza hata walifika ku 30%, si mzuri ma. Amani iko development. Kama mnaona tunaikala chambucha pale, tunaikala hapa Hombo, tunaikala Walikale, tunaikala fasi nyingine yote, tunaanza Yenga, leo hii chambucha si tunaenga hospitali pale. Amuone ilianza cha. Na tutaenge nyingine hapa. Na vitu vingine Busurungi. Na vitu vingine naingia na ona Iteberu walenga hospitali mzuri. Jua ya nini? Amani. Haiko vile Mungu ananifuata kama mama. Hii haiko vitu kucheza nayo, asema unafanya black kwa forum ya mzuri. Alors, ni kusema kama ilifaulu kwa hii CEDEM 15. C'est que tu pane recommandation, tulombe ma CEDEM mingi huku kwetu. Juni Walikale hai, APC hai Walikale. Inatesa mgulu mwalikale. Tena naitilia Muhombo. Iko sasa gisi pointe tu kidogo hapa hivi. Alors, ingelikuwa mzuri tu basi kuna amani. Alors, kwa ku tu faire édifier tu yue hii tableau. Est-ce que ili faulu kwa hii paramètres yote mimi naona conflit identifié, conflit récit, des conflits récits au CEDEM pour médiation, médiation facilitée, médiation en cours. Kama il faulu tu soutenir à 100%. Kama leader wa mnono. Uliza yangu ni hivi, huku kwetu tuko na makonfliza mingi sana. Sie kwa sie tu. Mimi nakumbuka hapa wakazi wa huku. Mimi nakumbuka pa sasa hivi mwezi wa 12 kulikuwa konflikt moja yenyewe ilikuwa entre Bakano na Baloa Rwanda. Kuona kama kulikuwa natoka watu wao wanapakatia silaha huko ngambo wanaenda pia mwa barabara. Ile hewa iliharibisha mambo. Wakaona sema mtoto fulani ule ndio walienda pia hapa, mtoto fulani ule ndio walienda pia hapa. Ilikuwa tu ni wao kwa wao wanapakatia silaha, wanajipatia lugha ya Kinyarwanda, japo hiyo tu ni watoto ya mwingine tu, lakini juu wanapakatia silaha na wanabadilisha lugha
na wanakuya tu manake wanatia watu mhali yenye haiko kwa usawa, japo hiyo tu ni wakongomani kwa wakongomani. Ile conflit ilikuwa entre Bakano na Baloa Luanda hapa sasa hivi mwezi wa 12. Donc tunataka kuconsider kama huko pia ma conflit inatokana na instrumentalisation na stigmatisation. Donc ce sont des instrumentalisations des visées économiques, mais qu'on fait habiller aux identités. Compléter information ya présentation ya Walikale kuma hopitaux na macentre de santé. Akatwambia pia tupime kuangalia kuongeza pia aspect ya hydrographie, mitoni na kadhalika. Nawaza en bref ni kusema présentation démographique ya Walikale ikuwe mu présentation yetu yenye tulifanya, parce qu'il y a beaucoup d'éléments démographiques zenye tulikuwa tuliacha. Évidemment ingine correction yenye haikuwa ulizo mais zilikuwa ma correction. Par exemple walisema kama arrivé ya FDLR haiko 95 mais 96. Donc tunasema kama kwa kuingia ma detail ile ma observation yetupatia tutatenir compte kwazo. Alors ulizo ya kwanza yenye toka kwa Filemon Ngongo ilikuwa ya kusema ke hakusikia mzuri ile tableau ya resultat yenye tulipana na nani na nombre ya zenye tusema kama tulifaa mediation ya 701 conflit. Kisha ya kufata tukasema kama kulikuwa 1402 ménages. Hesabu yenye tulifanya iko sa vile hakukomprendre qu'est-ce qu'on voulait dire. Jibu kwa ile ni kusema kama mizozo au conflit ni kitu yenye zaidi inafanyika msosiete na kila mtu iko na jamaa yake. Ni kusema inaweza kuwa nguvu kama mzozo kabisa ni mzozo ya kweli. Mi sostene nikikuwa na mzozo ya kweli na Idris, ni kusema kama familia yangu na familia ya Idris zinatengana. Ndio tukasema kumbe ile mzozo kwa kuwa hakuna mzozo ya mtu moya ye peke. Donc inaonekana en d'autres termes tungesema hivi tuliresoudre 701 conflit, manake tulipatanisha batu 1400 kama tunakamata dimension yenye iko très simple. Mais mwaezi ma conflit kuko zenye zilikuwa za mutu mmoja swate na kikundi ya watu. Donc kama tungeingia mu detail tungesema ya zaidi pale. Mais tuliretenir que au moins conflit ni yenye na opposer deux personnes. Na kama tulifikia kupata mediation ya conflit 701, c'est-à-dire il y a 1402 personnes qui ont signé l'acte d'engagement au minimum. Ile ndio ilikuwa ndio mafasirio tunapana wapi kulitoka ile 1402. On a pris le nombre de conflits fadés parce que le minimum ya conflits zenye zilikuwa facilité zilikuwa au moins na deux parties en conflit. Mais on a reconnaître que beaucoup d'autres conflits zilikuwa zenye na concerné groupe arabe, donc on pouvait aller au-delà kama ingekuwa tout un rapport détaillé au bureau ya personne. Ya kufata walisema juu ya conflit entre ba intellectuels délocalisés na population locale, na pale tuliona kama jibu yenye tunaweza sema ni sasa tutaingia mtravant Carrefour ili tutatraite juu ya ma conflit les plus récurrents. Donc tunaona jibu tunapata lazima sana zenye kupiganisha ile nayo tumetrouvé parmi zenye batu wana reconnaître comme conflit yenye iko ya grave na makali yenye mutainscrire ku liste. Évidemment tunajua kama au-delà ya zenye mutareconnaître comme le conflit majeur, il y a d'autres conflits zenye il faut zikuwe documenté na ile inaweza ingia zenye zitakuwa documenté.
Mwami aliuliza juu ya rapport ya APC na maservice étatique, notamment machef coutumier na service administratif zingine, akasema kanakuwa na crainte ya kuona eske APC kulingana na venye ilisema jana haitafikia kujisititiwe au kwanza remplacer l'etat mkazi yetu. Ulizo ni kusema hapana. Kote kwenye tushatumika mwa hii kazi ya transformation des conflits, au contraire tunakuwa tuna renforcer autorité locale. Mkongo hawezi imaginer que batie ONG yenye ta combattre l'État. Objectif ya ONG zenye ziko agréé Mkongo ni kufanya complementarité, kusaidia kwenye